салом тамошобинони азиз, мавзӯи имрӯзаи мо тавсифи умумии металлҳои ишкорӣ. дар системаи даврӣ элементҳои химиявӣ металлҳои ишкорӣ дар гурӯҳи якуми системаи даврӣ ҷойгир шудаанд. Литий, натрий, калий, рубидий, сезий ва франсий ба гурӯҳи металлҳои ишкорӣ дохил мешаванд. Барои он инҳоро металлҳои ишкорӣ мегӯянд, ки ин металлҳо дар об ҳал шуда ишкорҳоро ҳосил мекунанд. Ишкорҳо яъне асосҳои дар об ҳалшаванда мебошанд. ҳамаи металлҳои ишкорӣ дар қабати охирони электронияшон як s электрони тоқ доранд ва ин электронашонро дар вақти гузаштани реаксияҳои химиявӣ дода дараҷаи укшавӣ +1-ро ҳосил мекунанд. хуб, тамошобинони азиз, чӣ тавре ки аз нақша аён аст, элементҳои литий, натрий, калий, рубидий, сезий ва франсий ба ғайр аз литий ҳамаи дигар элементҳои ин зергурӯҳ дар қабати пеш аз охирини электронияшон 8 электрон доранд. яъне қабати пеш аз охиринашон бо 8 электрон пур шудааст. радиуси атомӣ аз литий сар карда то франсий калон мешавад. масалан, радиуси литий ба 0 аз 1155 нанометр баробар аст ва радиуси франсий аллакай ба 0 аз 1280 нанометр баробар мешавад. хуб, сабаби калоншавии радиуси атомӣ дар он аст, ки яъне литий дар даври дуюми системаи даврӣ ҷойгир аст ва он ҳамагӣ аз ду қабати электронӣ таркиб ёфтааст. элементи франсий бошад дар даври ҳафтуми системаи даврӣ ҷойгир аст ва он дорои 7 қабати электронӣ мебошад. яъне ҳар қадар шумораи қабатҳои электронӣ калон шавад, ҳамон қадар радиуси атом калон мешавад. радиуси атом ин масофа аз ядрои атом то электрони қабати беруна аст ва бо калоншавии радиуси атом алоқамандии электрони қабати беруна ба ядрои атом суст мешавад ва он электрон ба осонӣ аз атом канда мешавад ва атом хосияти барқароркунандагӣ ҳосил мекунад. ҳамаи металлҳои гурӯҳи якуми системаи даврӣ хосияти барқароркунандагии хуб доранд ва онҳо ба барқароркунандаҳои қавӣ дохил мешаванд. онҳо электрони қабати берунияшонро медиҳанд ва дараҷаи укшавии +1 зоҳир мекунанд. дар анами зергурӯҳи асосии гурӯҳи якуми системаи даврӣ энергияи ионизатсия аз боло ба поён кам мешавад. яъне аз элементи литий сар карда то франсий энергияи ионизатсия кам мешавад. энергияи ионизатсияи литий ба 539 ва аз франсий ба 388 баробар аст ва хосияти металлӣ дар ин қатор меафзояд. яъне аз ҳама металли қавитарин франсий мебошад, ки франсий электрони қабати охиронашро ба осонӣ дода ба иони франсий мубаддал мегардад ва хосияти барқароркунандагӣ низ дар ин зергурӯҳ аз боло ба поён меафзояд. хосиятҳои физикӣ. ҳамаи металлҳои ин зергурӯҳ ранги сафеди нуқрагун доранд, ба ғайр аз сезий, ки ранги сафеди зарчатоб дорад. ҳамаи ин металлҳо мулоим буда онҳоро бо корд буридан мумкин аст ва ин металлҳо ҳангоми ба реаксия дохил шудан бо об дар болои об шино мекунанд, чунки инҳо аз об сабуктаранд. хосиятҳои физикавӣ. хуб, металлҳои литий, натрий, калий, рубидий ва сезий, яъне дар ҳамин зергурӯҳ ҳарорати гудозиш ва ҳарорати ҷӯшиши ин металлҳо аз боло ба поён кам мешавад. ҳарорати гудозиши элементи литий ба 179 ва ҳарорати ҷӯшишаш ба 1370 баробар аст ва аз элементи натрий бошад ҳарорати гудозишаш ба 97.8 ва ҳарорати ҷӯшиши он ба 883 баробар аст. элементи калий ҳарорати гудозишаш ба 63.6 ва ҳарорати ҷӯшиши он ба 766 баробар аст. элементи рубидий ҳарорати гудозишаш 38.7 ва ҳарорати ҷӯшиши он ба 713 баробар аст ва аз элементи сезий ҳарорати гудозишаш ба 28.5 ва ҳарорати ҷӯшиши он ба 690 градус баробар аст. ва зичии ин элементҳо дар ин зергурӯҳи асосӣ асосан аз литий сар карда то франсий зичияшон зиёд мешавад. хосиятҳои химиявӣ. фаъолияти ин элементҳо аз литий сар карда то франсий меафзояд. яъне элементҳо ҳар қадар радиуси атомияшон калон шавад, ҳамон қадар хосияти хуби металлӣ зоҳир мекунанд ва реаксияи ин элементҳо бо ғайри металлҳо. элементи литий дар оксиген сӯхта оксиди литий ҳосил мекунад. элементи натрий пероксиди натрийро ҳосил мекунад дар оксиген сӯхта ва элементи калий ҳангоми дар оксиген сӯхтан супероксиди калий ҳосил мекунад ва ин элементҳо дар навбати худ ҳамаи ин элементҳои ин зергурӯҳ бо галогенҳо ба реаксия дохил мешаванд. инчунин аз ғайриметаллҳо бо сулфур дохил шуда сулфидҳо, бо гидроген гидридҳои металлҳои ишқорӣ ва бо карбон карбидҳоро ҳосил мекунанд, ки реаксияшон дар доска оварда шудааст. ин элементҳо бо об ниҳоят хуб ба реаксия дохил мешаванд, аз сабабе ки ин элементҳо фаъоланд, яъне бо об ба реаксия дохил шуда аз таркиби об атоми гидрогенро хориҷ мекунанд. натрий
با آب با ریاکسیون داخل شده اشکار ناتری حاصل میکند و مولکولای هیدروژن رو از ترکیب آب جدا میکند که مولکولای هیدروژن به نمود گاز خارج میشود. اینچنین متال های گروه یکم سیستم داوری قابلیت با ریاکسیون داخل شدن با کیسلوته ها رو دارند. این الیمنت ها از سبب که به نهایت فعالند با اکثریت کیسلوته ها با ریاکسیون داخل میشوند. بغیر از کیسلوته نیترات با دیگر کیسلوته ها تاثیر کرده مولکولای هیدروژن رو از ترکیب کیسلوته ها فشرده میبرند. ریاکسیون صفتی هنگام گذراندن ریاکسیون صفتی با نمک های این الیمنت ها نمک ناتری با شعله زرد، نمک لیتی با شعله سرخ و نمک های کالی روبیدی و سزی باشد با شعله بنفش میسوزند. خاصیت های عمومی شیمیایی متال های اشکوری چطوری که از نقشه داده شده عیان است متال های لیتی ناتری کالی روبیدی سزی با اکسیژن با ریاکسیون داخل میشوند. الیمنت لیتی اکسید لیتی حاصل میکند. الیمنت ناتری باشد پراکسید. الیمنت های کالی روبیدی و سزی باشد از سبب به نهایت فعال بودنشان نات پراکسید ها را حاصل میکنند. همه متال های این زیرگروه با سولفور با ریاکسیون داخل شده سولفید ها را حاصل میکنند. این ریاکسیون هنگام گرم کنی میگذرد. اینچنین این الیمنت ها با هیدروژن با ریاکسیون داخل شده هیدریت های موافق حاصل میکنند. اکثریت این الیمنت ها با آب با ریاکسیون داخل شده از ترکیب آب هیدروژن را فشرده میبرند. اینچنین در نوبت خود با گالوگن ها خلور، برون و یود همه این متال ها با ریاکسیون داخل شده گالوگنیت ها را حاصل میکنند. حاصل کردن این متال های اشکوری خب یکی از راه های اساسی حاصل کردن این متال های اشکوری این الکترولیز نمک هایشان میباشد. هنگام الکترولیز نمک هایشان در شکل گداخته یعنی متال ها در کاتود برقرار میشوند و در انود باقی مانده کیسلوتگی اکسید میشود. ما یعنی میتوانیم نمک های خلارید ناتری، خلارید لیتی یا خلارید کالی رو در شکل گداخته الکترولیز نموده این متال ها رو به دست آوریم. غیر از این متال ها رو هنگام الکترولیز اشکارهایشان حاصل کردن امکان پذیر است. یعنی اشکارها رو اگر در شکل گداخته الکترولیز کنیم در کاتود ما متال رو حاصل کرده میتوانیم. میگذاریم به قسمت تجربوی موضوع. برای گذراندن تجربه ما پیش از همه باید داشته باشیم دستپوشک های رزینی و همچنین خیلات سفید و پیش از همه باید به قاعده تکنیکی بی‌خطری رعایت کنیم. خب یکم تجربه که ما میگذرونیم تاثیر متال کالسی رو با آب دیده میبریم. چطوری که از روی معلومات نظریوی گفتیم متال کالی از سببی که به نهایت فعال است خب متال کالی رو در داخل کراسین نگاه میدارند چون که در حالتی که به وی هوا میرسد سطح آن با پرده اکسیدی پوشیده میشود. خب یک مقدار متال کالی رو میگیریم خب در وقت تاثیر کردن متال کالی چطوری که ما در وقت گذشتن موضوع گفتیم یعنی گاز هیدروژن خارج می شود و متال کالی با آب به نهایت فعالانه بر ریاکسیون داخل می شود و در وقت گذشتن ریاکسیون متال کالی در بالای آب شنا می کند. خب از روی معلومات نظریوی گفته اکنون می بینیم گذشتن ریاکسیون رو. خب تماشابینان عزیز چطوری که ما مشاهده نمودیم در وقت گذشتن ریاکسیون به نهایت ریاکسیون با سرعت بلند گذشت از حساب انمو کندشوی الکترون قبط بیرونی الیمنت کالی یعنی در وقت گذشتن ریاکسیون ما آتش رو مشاهده کردیم و گازی که در وقت گذشتن ریاکسیون خارج شد این گاز هیدروژن بود. خب چطور ما معین میکنیم که در اینجا اشکار کالی حاصل شد یعنی چطوری که از روی معلومات گفتیم در وقتی در آب حل شدن متال های اشکاری اشکارها حاصل میشوند. خب برای اونه که معین کنیم اشکار حاصل شد یا نه با ما یعنی از کاغذ ایندیکاتوری لکموس استفاده میبریم. در وقت تاثیر لکموس با محلول آبی اشکارها یعنی رنگ لکموس باید کبود شود. از سببی که اشکاری به نهایت قوی حاصل شد اشکار کالی که خود اشکار قوی است محیط لکموس را کبودی بلند میکند.
خب реакция دیگری که ما با شما نشان میدیم تماشابینان عزیز این تاثیر متال کالی با کیسلوتاها میباشد. در پرابірکا یک مقدار متال کالی میگیریم. با بالای این متال کمی کیسلوتای خلورید اضافه میکنیم و گزارش ریاکسیون رو مشاهده میکنیم. خب تماشابینان عزیز چطوری که ما میبینیم در داخل پرابірکا ریاکسیا به نهایت با شدت صورت گرفته شده است و از دهان پرابірکا گاز خارج شد. یعنی هنگامی که متال کالی با کیسلوتا تاثیر میکند از ترکیب این کیسلوتا گاز هیدروژن را فشرده میبرد و در داخل پرابірکا نمک حاصل میشود. و با سبب که ما از کدام کیسلوتا استفاده میبریم نمک موافق متال اشکاری حاصل میشود و در این وقت گاز هیدروژن خارج میشود. نمک در داخل پرابірکا باقی میماند. همه الیمنت های گروه دومی سیستم دوری رو متال های اشکارزمینی مینامند. بریلی، مگنی، کلسی، استرونسی، باری با گروه متال های اشکارزمینی داخل می شوند. اتم این الیمنت ها در قبط بیرونی الکترونیشون 2s الکترونی جفت شده دارد و در وقت گذاشتن ریاکسیون شیمیایی 2 الکترون قبط بیرونیشون رو داده درجه یکشوی +2 را ظاهر میکنند. خب در نقشه مذکور کلانشوی رادیوس اتمی این الیمنت ها مشاهده می شود. یعنی الیمنت بریلی همگی در اتمش 4 الکترون دارد و همینطور آخران اتم این زیرگروه اتم رادی می باشد که در قبط بیرونی خود دارای 88 الکترون می باشد. از بالا به پایان یعنی از بریلی سر کرده تا رادی چطوری که از نقشه عیان است کلانشوی رادیوس اتم ها مشاهده می شود. رادیوس اتمی بریلی با 0.1113 نانومتر برابر است و رادیوس اتمی رادی با 0.1235 نانومتر برابر میباشد. یعنی در این قطار یا در این زیرگروه کلانشوی رادیوس اتمی مشاهده شده است. رادیوس اتمی یعنی مسافه از یادروی اتم تا الکترون قبط بیرونی را نشان میدهد و در این زیرگروه انرژی ایونیزاسیا کم می شود. در وقتی کم شوی انرژی ایونیزاسیا فعالناکی متال می افزاید. یعنی هر قدر الکترون قبط بیرونی از یادرو دور شود همان قدر متال فعال می شود و الکترون قبط بیرونیش رو با آسانی می دهد. در این زیرگروه از بالا با پایان خاصیت متالی و خاصیت برقرار کنندگی این الیمنت ها می افزاید. خاصیت های فیزیکوی متال های بریلی، مگنی، کلسی، باری و رادی دارای رنگ نقره‌فام سفید می باشند. استرونسی باشد رنگ طلایی دارد. متال های اشکارزمینی به گروه متال های سبک شاملند. مخصوصاً الیمنت های مگنی و کلسی به گروه متال های سبک داخل میشوند و الیمنت رادی باشد به گروه الیمنت های رادیواکتیوی شامل است. خاصیت فیزیکوی الیمنت های این زیرگروه در شکل عمومی در نقشه داده شده آورده شده است و چطوری که از نقشه عیان است از بریلی سر کرده تا باری زیچی این متال ها می افزاید. یعنی الیمنت بریلی دارای زیچی کمتر 185 گرم در سانتیمتر کوبی همینطور زیچی افزوده تا باری به 376 گرم تقسیم سانتیمتر کوبی میرسد. حرارت جوشش و حرارت گدازش در این زیرگروه کم می شود. یعنی از بریلی سر کرده تا باری حرارت گدازش و حرارت جوشش این الیمنت ها کم می شود که در نقشه داده شده آورده شده است. مثلا حرارت جوشش بریلی به 2470 گرادوس سلسیوس، حرارت گدازشش به 1285 گرادوس سلسیوس، تا باری اومده مثلا از باری به 1640 گرادوس سلسیوس و حرارت جوششش و حرارت گدازش باری به 710 گرادوس سلسیوس میرسد. چطوری که از نقشه معلوم است حرارت گدازش و حرارت جوشش تا رفت کم شده است. خاصیت های شیمیایی متال های اشکارزمینی از جهت شیمیایی خیلی فعالند. آنها برقرار کننده قوی می باشند. از متال های گروهچه اساسی این گروه از همه بعد بریلی کشف شده است که سطحش با پرده اکسیدی پوشیده شده است. یعنی سطح بریلی با پرده اکسیدی پوشیده شده است و آن در شرایط مقرری نافعال است چون سطح آن با پرده اکسیدی پوشیده شده است. تاثیر با ماده ساده
элементҳои ин зергурӯҳ аксарияти ин элементҳо дар оксигени ҳаво сӯхта оксидҳояшонро ҳосил мекунанд. мисол берели дар оксиген сӯхта оксиди берели ё магний дар оксиген сӯхта оксиди магниро ҳосил мекунад. ғайр аз оксиген ҳамаи ин элементҳо инчунин бо сулфур таъсир карда сулфиди металлҳои мувофиқро ҳосил мекунанд. берели ва магний танҳо дар ҳолати гармкунӣ бо оксиген ва сулфур бар реаксия мераванд. яъне вақте ки мо берели ва сулфурро мегирем гарм мекунем, бо оксиген бар реаксия дохил шуда оксидҳои мувофиқро ҳосил мекунанд. ҳама металлҳои ин гурӯҳ бо галогенҳо бар реаксия дохил шуда галогенитҳои мувофиқро ҳосил мекунанд. чӣ тавре ки бар реаксияи таъсири магний бо хлор оварда шудааст, яъне дар вақти оне ки магний дар фазои хлор сӯзонида мешавад, хлориди магний ҳосил карда мешавад. дар натиҷаи гармкунӣ металлҳои ишкорзаминӣ бо гидроген, нитроген, карбон, силитий ва дигар ғайриметаллҳо ба реаксия дохил мешаванд. дар вақти ба реаксия дохил шудани металлҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи дуюми системаи даврӣ бо гидроген гидридҳо ҳосил мешаванд, бо нитроген бошанд нитридҳо ва бо карбон карбидҳои мувофиқ ҳосил мешаванд. таъсир бо кислотаҳо. ҳама ин металлҳо бо кислотаи хлорид ва сулфат ба реаксия мераванд ва дар натиҷа намаки мувофиқу гидроген ҳосил мешаванд. дар қатори электрохимиявии шиддат зергурӯҳи асосии гурӯҳи дуюми системаи даврӣ пеш аз гидроген ҷойгир карда шудаанд. бинобар ин онҳо қобилият доранд гидрогенро аз таркиби кислотаи сероб фишурда бароранд. масалан дар вақти ба реаксия дохил шудани берели бо кислотаи хлорид намаки хлориди берели ҳосил мешавад ва инчунин гидроген аз таркиби кислота хориҷ мешавад. бо таъсири металлҳои ишкорзаминӣ бо кислотаи нитрати сероб то аммиак ё нитрати аммонӣ барқарор мешавад. яъне ҳангоми таъсир кардани металлҳои ишкорзаминӣ бо кислотаи нитрат, нитрати металли мувофиқ, инчунин нитрати аммонӣ ҳосил мешавад. металлҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи дуюми системаи даврии элементҳо бо кислотаи концентроидаи сулфат ва нитрат бе гармкунӣ ба реаксия дохил мешаванд. яъне металли калсий, барий ва стронсий бе гарм кардан дар вақти хунук буданам бо кислотаи сулфат ва нитрат ба реаксия дохил мешаванд. ғайр аз берели, яъне берели аз ин қоида истисност. берели дар вақти гармкунӣ ё бе гармкунӣ ба кислотаи сулфат ва нитрат ба реаксия намеравад. таъсир бо ишкорҳо. берели бо маҳлули обии ишкорҳо таъсир мекунад ва дар натиҷа намаки комплексӣ ва гидроген ҳосил мешавад. яъне дар вақти таъсири берели бо маҳлули сероби ишкорҳо, ишкори натрий ё ишкори калий дар вақте ки таъсир мекунад, намаки тетрагидроксоберилати натрий ҳосил мешавад, инчунин гази гидроген аз таркиби ишкор хориҷ карда мешавад. дигар металлҳои зергурӯҳи асосии гурӯҳи дуюм бо ишкорҳо таъсир намекунанд. яъне аз байни ин элементҳо танҳо берели бо ишкорҳо таъсир мекунад ва дигарҳояш қобилияти таъсир кардан бо ишкорҳо надоранд. ҳосил кардани металлҳои ишкорзаминӣ. металлҳои ишкорзаминиро зимни электролизи гудохтаи хлоридҳояшон, барқароркунии ҳароратии пайвастагиҳояшон ва дигар роҳҳо ҳосил мекунанд. яъне дар вақти электролизи гудохтаи намакҳояшон, хлоридҳояшон, бромидҳояшон ё сулфатҳояшон дар вақте ки намакро электролизи гудохта мекунанд, дар сатҳи катод металл барқарор мешавад. ин яке аз роҳҳои ҳосил кардани металлҳои ишкорзаминӣ ба ҳисоб меравад. ғайр аз ин ҳангоми таъсири намакҳояшон, масалан намаки фториди берели ҳангоми таъсир кардан бо магний анамун берелиро аз таркиби намакаш фишурда мебарорад ва берелии холис ҳосил мешавад. инчунин магнийро аз таркиби оксидаш ҳангоми таъсир кардан бо карбон ҳосил мекунанд. яъне дар вақте ки оксиди магнийро бо металли карбон таъсир мекунанд, элементи магний ҳосил мешавад, инчунин гази оксиди карбони дувалента хориҷ мешавад. ва оксиди калсий ва оксиди барийро ҳангоми таъсир карданашон бо алюминий, яъне дар вақте ки ин элементҳо бо алюминий таъсир мекунанд, оксиди алюминий ҳосил мешавад ва инчунин металлҳо аз таркиби оксидҳояшон барқарор мешаванд. хуб, тамошобинони азиз, мегузарем ба қисмати таҷрибавии дарс. хуб, тамошобинони азиз, шурӯъ мекунем ба қисмати таҷрибавии мавзӯъ. яъне дар ин қисмат мо таъсири металли калсийро бо об, инчунин таъсири металли калсийро бо кислотаи хлорид, таъсири металли магний бо кислота ва инчунин сӯзиши металли магнийро ба шумо нишон медиҳем.
خب тамошобинони азиз, металлҳои ишкорзаминӣ низ ба монанди металлҳои ишкорӣ бо об фаъолона ба реаксия дохил мешаванд. Албатта реаксияи таъсири металлҳои ишкорзаминӣ бо об назар ба металлҳои ишкорӣ дида каме сустар мегузарад. خب در وقتی با ریاکسیا داخل شدن متال‌های اشکارزمینی با آب اشکارها حاصل می‌شوند و اینچنین گیدروژن از ترکیب مولکول‌های آب خارج می‌شود. خب تماشابینان عزیز، ما در این تجربه با شما سوزش متال مگنی رو نشون میدیم. یعنی متال مگنی در وقت سوختن با اکسیژن اکسید مگنی رو حاصل میکند و آن با شعله سفید بلند میسوزد. خب چطوری که شما میبینید در وقت سوختن متال مگنی دود بسیار خارج میشود و آن با شعله سفید میسوزد. با همین درس امروزه ما به اتمام رسید. باقی سلامت و سربلند باشید.